Jeg tror det er rigtigt stadig. Hey, Marco. Hvad så, bro? Hvem er Throatgoaten af Oso Danmark? Det må så være... Men er det ikke Polle? Var det ikke det, vi blev Det må her? være... Var det Polle? Faktisk være 1, 2, 3, 4. Okay. Han er også deroppe af, det må jeg skulle sige. Men er han Throatgoaten? Selvfølgelig, Rasser er Throatgoaten. Oh no, Marco er i chatten. Bro, I'm the throat goat. Jeg er i chatten? Det er bandet fra Uso-chatten, hvis jeg skriver penis. Ja. Besked breaks noget ofte, der overtræder på det rare indstillingerne med kanalen. Jeg skriver penis med 2 e'er. Oh my god. Okay, men dude, kan vi ikke lige snakke om, hvordan Marco har prøvet at stjæle mit flotte Uberle, jeg har brugt 20 minutter på at lave i dag? Det er fucking up. Okay, bare spørg misinformation, det er fint. Det er jo ikke misinformation. Marco, jeg så screenshottet, og du er en lyver. Okay, har I kun haft samme måde af kontekst? Okay, det der skete, det var en fucking misforståelse, okay? Jeg tror på dig, Marco. Der er også blevet noget omkring mig. Det er fucked up. Ja, det er faktisk ret nok, det blev der. Det er fucked up. Det er fucked up. Jeg tror stadig, der var ved siden af pointen umiddelbart, men... Men er det også det? Men ja, det tror jeg måske, det er. Men er det også det? Det blev blandet i fucking timer. Minecraft Team også her. Jeg skrev penis med like 700 E'er. Jeg skrev penis med 700 E'er, og så blev jeg fucking timet ud i 10 minutter. Okay, du blev fucked. Nice. Okay. Wait, what? Oh shit, Kan vi få bandet ham Sean der? Chromium. Kan du ikke gøre det, Second? Okay, Chromium. Kan du ikke kick ham der, Sean? Det er faktisk... mega based. Ude i højre side, så er der sådan en emoji af sådan en familie. Der kan du sådan gå ind på hver person. Ja, men jeg kan ikke trykke på ham. Eller jo, måske kan jeg... Okay, jeg har bandet ham, Jamen, han er alt for god, han er alt for 100p, han er en bot eller et eller andet. Der er ikke nogen, der kender ordet internationalization. Altså, når jeg er helt... Måske har jeg bare spillet for meget, det kan jo lade sig gøre. Jamen, så må det alligevel ikke være. Så må man spille ranked wordbomb et andet sted. Altså. Du får ikke lov til at være så god i den her lobby, det gør man bare ikke. Go Mahi, you got it. Jeg varmer min pizza, oh my god. Hvad skal jeg skrive? Kom så Mahi, mand. Nej, det kan jeg ikke lige klare. Go Mahi, nej, Mahi, no. Don't give up. Du kan godt. Mahi, don't give up. Mahi, focus. Ej, Mahi, du skal nok, men du har den. For real. Du skal bare in the sun. 5 minutter. Det bliver så fucking tragisk, hvis vi ikke qualifier i år, ærligt talt. Så kan vi bare sidde og græde igen. Jeg vildt lidt græder. Du skal nok qualify, der er ikke så meget der. Ja, like that no way. Nej, men altså, hvis I hører sådan, at kommentatorsne, de begynder, lige inden de skifter, de siger sådan, and here we have a really sad one, and an unexpected one, så ved man bare sådan, det er Danmark. Det er sådan, det er sket de sidste 2 år, så hvorfor skulle det ikke ske for 3. år i stedet? Har vi ikke ligget sådan lige på grænsen? Jo, vi er på grænsen. Vi er vitterligt på grænsen. Nej, 4 år i streg. Jo. Vi er ikke på så meget på grænsen, som I tror. Nej, sidste år var det 34, right? Det var sådan rimelig close. Ja. Jeg har sagt, at jeg skyder på 29. Hvad var det? Mahi, man. Let's fucking go. Jeg tror, jeg callede 26, vist. Okay, gutter, jeres predictions, kom ind. Jeg laver en lille tekstopslag på min stream. Så laver er du live? predictions. Ja. Er du live nu? Min stream starter om 5 minutter, siger de. Jeg nåede ikke at join. Whatever. Vent, jeg kan bare trykke på dit navn i chat. Var det min tur? Ja, det er dig, Marco. Ja. Alright. Polle, hvad siger du? Jeg siger nummer 29. 29. Marco, hvad siger 29. du? Danmark, 25. 25? Okay. Jeg tror nummer 26. 26, jeg er også på 26, personligt. Den kortede er for lang tid siden. Okay. Jeg siger 28. Jeg siger 28, det var mit originale gæt også. Så tog jeg 28. Jeg siger 22. Ja, 22. Hvad er det for en stream? Er der det er Haikuna. Jeg streamer det. Fucking! Det er bare...
så har vi det Dude. for sådan archival purposes, I guess. Vaisu aimer bare højt, dude. Det er langt, Det er tid. Jeg kan ikke skrive, jeg bandede i 6 minutter til... Er det nu? Det er nu, Det er tid. Live. Ej, vi laver sikkert noget med starter. På nummer 33. Ej, Dude. Dude. Den er høj. Hvad var det, Sakker sagde? 22? ja, jeg gætter på 22. Hvad var det, Peter sagde? Watching anime. Okay, det er bare sådan noget copyright music eller... Fuldstændig. Vi bliver ikke copyright strike af stream, så... Skal man tage med på hver under det? Kan de ikke lige spille noget 21 Savage? Hallo, er der nogen, der vækker What Vandab? the fuck? Vandab, han skal vækkes. Shoot the maggots with the bump. Er der nogen, der kan vække Vandab? Hvad er det? Altså, okay, sygt. Jeg skal også lige have det overlay. Ej, men jeg kunne Hvor lave fuck er det på min 20 prediction minutter, så hen, kan du- Kuna? Hvad er din prediction, sorry? 33. Mand. Virkelig Oh, gør Det er sådan. lidt skamløst, mand. Okay, har vi 33. Hvis Nico her får ret, så dræber vi ham til næste meetup. Ja. Så jeg godt, jeg ikke kommer til næste meetup. Ellers så når jeg dræber det selv. Ej, Jeg ved, hvor du bor. Det er helt klart. Det er faktisk rigtigt. Ej, vent, vi sidder på Twitch og TV, det må vi ikke. Og kan jeg godt gætte på 27 i stedet, fordi jeg gider ikke have det samme som Jesus. Ej, det kommer til at fortryde. At toilet ikke vil have, at det er Qualifier. Hvad? Det har jeg ikke hørt om. Hvorfor det? Det tror jeg ikke, jeg har. Det tror jeg ikke. Jeg laver en banger overlay. Det har jeg har ikke hørt om det. Det ved jeg ikke. Han lød ret hype på det til NPF. Ja, det tror jeg så der. Ja, okay. Men ellers så har han sagt sådan... Jeg ved ikke, om han altså sagde sådan, noget at det var andet, fordi, da at han han var var hjemme træt hos af kampen. Eller Det sådan. tror jeg, Vil han ikke qualify, eller what? Det ved jeg ikke. Ej, det er også. Sidder bare lige godt shit. Kan ikke se, kan du bare godt være lidt mærkeligt. Men, Nummer 15? Nej, Hvem sagde nummer 15? ikke noget. Jeg så bare, at Nico skrev 15, men det er bare den alder af børn, han godt kan lide, så det er lige meget. Ja. Det var en joke, det er en joke. Okay, Det var en joke. den var god. Den var god. Chill. Det var en joke. Ikke W. Nico, jeg Jeg tror stadig på den lineære kurve. Holy shit. Om det er sandt, jeg kan lide børn. Grunden til, at du driller Det er Vitalia bedst. med det hele tiden, er, fordi du selv kan lide det. Det er fordi, jeg selv er insecure omkring det, ja. Præcis, 100%. Okay. Det er ikke fordi, han rent faktisk har sådan, du ved, Min været fucking sammen med en OBS 14-årig crasher eller lige, du noget. laver sjov. Rip Marco stream, dude. Men mit chatter, hvorfor? Nej. 978. Det er et code. Okay, 2 minutter til, gutter. Shit, mand. Så er det bare sådan Danmark. Men det spørgsmålet laveste er- seedet hold. Skal jeg gå ud og hente en bajer til, at vi sidder og ser det? Jeg skal tidligt op i morgen, så... Vi skal jo ikke jeg drikke bajer fuld, men vi kunne da godt lige knappe et enkelt op. Jeg skal op om 4 timer. Skal ja. ja. Til mig? Ja. Ved du hvad? Jeg kondolerer Sisus. Ja. Okay, Ja, ja. jeg Lidt kan alkohol i kontrollere. blodet, så sover man bedre. Jeg har også Jeg skal op og køre. Jeg er også allerede ved at falde i søvn. Jeg synes, vi skal have Jeg er mikro så addet til træt. samtalen. Hvorfor er I alle sammen så det er en god idé. Ja, han, Jeg ved det ikke. Jeg burde være. Jeg fik sådan 7 timer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så træt. 7 timer søvn er min. Ja, du fik 7, jeg fik knap 4. Yeah. Fik jeg 7? Men jeg ved det ikke. du sover altid dårligt til lagen, du kan ikke undgå det. Ja. Og fuck, jeg vågnede også midt om natten, og det regnede bare så pisse meget. Ja. Jeg var bange for, at taget ville blæse af eller et eller andet. Hej Vel. Hej, hvem Det hvad? er meget larmet inde i her. Det er fucking, jeg kan blive Hej, Steve. lettet, mand. Halløj. Nej, det er faktisk nervepirrende det her. Vi klarer os pisse godt. Bare vent og se. Vi når et. Imagine, at Nico han bare får ret, dude. Jeg bliver så syg. Ja, det kunne være så Jeg sjovt. skyder mig selv, jeg skyder mig Dude, selv. hvis Nico har på ret, by the way, vil du have en prediction på, hvad plads vi kommer på? Altså, ja, er der en prediction, eller er det Ja, jeg mener har- du, om jeg kan predict? Nej, på min stream, der har jeg, vi har alle sammen gættet en plads, vi tror, vi kommer på. Men streamer du? Ja, på Icon Stream der. Og jeg holder lige en. Hvor vil I se? OWC. Jeg kan godt lide at invite the Og du må godt lige sætte pris på et flot overlay, jeg 6, brugte 20 minutter på at 5, lave. 4, 3, 2.
Så for helvede. Jeg skal fucking pisse, men jeg pisser i bukserne. Okay, nu er det tid. Hello everybody. Altså ser vi alle sammen bare... Vi ser OWC-stream. Bare gå ind på den officielle. Okay, jeg tror, vi kommer på 30. plads. Vi følger den lineære kurve. 38, 34, 30. Gutter, er der ikke en eller anden, der kan gå live på Discord? Det er bare så lidt sent. Jamen, jeg kan godt gå live, hvis det er bedre. Jamen, gik bare heller ikke. Ja. Det er det på samme tid. Men der vi kan kun streame 720p herinde. Kan I se det? Danish. Looking forward to this one. Yeah, I mean, it's always a good time to go through the seed reveal. There's always a bunch of surprises in there, so I think there's a... Vi ser alle sammen Mahi. Vi ser ikke... Jeg ser den officielle, men det er fordi, jeg I'm really looking forward to seeing just the reactions really on just some of these teams, because there is some good performances and there is some phenomenal. Jeg har kun én skærm, så jeg kan kun se den ene. Teams, but again, hvorfor er du så lav? Those will be later on. But we have quite a few teams to go through that we kill you. Jeg skruer lige lidt op. Yes, we click F11. We're gonna run through the non-qualifying teams first. Det er forresten en fucking nice... Sjov, hvis Danmark var det første hold. Unfortunately, will not be joining us in the bracket stage this year. We're gonna run through them relatively quickly. Nothing against the teams down here, but we do want to have a little bit of extra time to cover the teams that did qualify. Nu går det ikke. De kører hurtigt igennem dem, der ikke er qualified. The showcase this year with Okay, lad os lige tage et sekund. Der er scores. a little bit worse than last year. Ja, okay, det slår vi easily, de her scores. In terms of qualifying teams, we did have 3 more. Ej, jeg er bange, drenge. Jeg er bange. Jeg kan ikke se. Vi skal nok komme igennem. Vi skal nok komme igennem. Switzerland bringing up the 53rd spot this year. Next up, going to be Team Croatia, placed 45th. Oh my god, de fik 700 k på hende to. Taking the 52nd spot this year. Altså, lost a couple of players from the previous year. They'll be going rebuilding at time. Damn. Ikke han er en ved 4. Men Marco, jeg gætter på Kroatien som sidste pladsen. Number 51, placed 40th last year again. A little bit of a downgrade from. De var anden sidste, jeg gætter på sidste pladsen. Bare en fra. Fuck, jeg synes, der er lagt til 32. Steve, behave. Ja, der er vildt gang. Next up, the 50th seed team placing the exact same spot as last year, Colombia. Jesus. With a 1.347 team average. Er vi ikke oppe på 2 mil på vores hardware? For them this year. Next up, Eller tager jeg in fejl? our 49th spot is going to be Austria. Men er de ikke... Jeg troede, de var bedre Østrig. End of the roster falling out of the qualifying teams from 30th all the way. Ja, okay. Se, der er allerede et land, som sidder over os sidst, som er helt væk. Unfortunate to see them go this year. 1.49. Men sidder de over os sidste år? Det gør de. A new team returning from 2016, Team Greece. They did not pass group stage back in 2016. This is their first time joining us for the Og nu vi skal med. Men der er ikke lang vej. Come Der er fandme lang vej. Come on. Jeg er også meget bedre score end de. Jeg har ikke engang lyst til at kigge på scores. Jeg har bare lyst til at se landet, They der didn't have kommer. ribbon for qualifiers. Very unfortunate for one of their better players. Next up, 47 seeded team Belarus. This is their first time. Jeg er helt med at sige, næste med, hvis det er os, der kommer lige pludselig. Ja, det vil være forfærdeligt. Jeg tror ikke, vi qualifier. So their first time coming out 47 seed. Ja, jeg er også push for bange. next year. Portugal! Nej, men altså, prøv lige at kigge på deres scores. Det begynder at ramme op mod vores, jo. Ja, det er fejl. Det er lidt spooky. Det er det. Det er meget spooky. Men du kan også se, vores nummer 2 var der meget bedre end deres. Man begynder godt nok at tvivle. 2,1 mil på. Ja, man begynder lige pludselig at... nej gutter, nu begynder den Fordi, det har også været det der med, at vi fik jo ikke de der guaranteed FC's, som vi sådan gjorde ikke sidste år for nogen. Men på samme tid, så fik vi også nogle gode scores på de andre. Kom nu. Next up. Gonna be team 5. Jeg så ikke lige snart. Det er 45. Det er fucking 45, bro. Der er så langt. Ej, vi er slet ikke hernede, William. Du behøver sikkert være bange endnu. Jeg kan ikke lade være med det. Det er ligesom eksamen. Ja, prøv at se, dude. Nummer 1, 2,5 mil, og det er 19. Okay, det er faktisk. What the fuck, 2,1 mil og 33 på nummer 2. Hvad fik vi?
Mere end det. Vi burde have lavet et schema, så vi kunne se alle vores. Jeg kigger bare på nummer 4. Jeg kan huske de fleste af vores scorer, og vi er så langt over alt det her. We are up to a 1.8 altså ikke... Han kommer med confidence, jeg kan virkelig sige. Det er fandme fedt. Jamen, det gør vi jo. Det har vi brug for. Next up, 43 in Next other Det er fucking Borat country, let's go. Next up, Denmark. Og alle i chatten, de var sådan, Yeah, no, seriously. Again, similar thing comes separate full combos. Og vent, jeg har sgu da stadig på fucking Overwatch som mit game. I'm pretty impressed by that, considering I think it's their first time in OWC as well. I think also technically Kazakhstan signed up last year, but did not play or something like. I could not schedule a match. Last year's placing 64. Jamen, det er fordi, de ikke spillede. Ja, okay. Altså, deres DT er vel rimelig okay. Kom nu. Danmark tror før, Danmark tror før. Next Denmark. Nå, nu kæft, William. Al den negativitet, det rammer. Men når det er 42, så er der kun 10 pladser tilbage. Okay, 10 pladser tilbage. Jeg er så bange, jeg er så fucking bange, bro. Kom nu. No way, vi har den her. Vi har Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, vi qualifier. Vi fucking gjorde det så godt. Vi gjorde det så godt, gutter. Der er no way, bro. Nu gjorde vi det ikke så godt. Og se Hard Rock 1. 34 på Hard Rock. Vi gjorde det ikke godt. Vi gjorde det godt. Gutter. Et map vi endte var like nummer 3, and that's it. Number 41. Nummer 3 var også forfærdeligt. Up, it's Team Lithuania. Lithuania. Sikkert FC på nummer 3 i en af runsene. Det er faktisk rigtigt nok. Jo. Allerede næsten en qualifying score. Jo. Jeg tror ikke på det, guys. Den ser sort ud. Hvordan? Men jeg forstår ikke, hvordan... Er vores hidden dårlig? Ja. I mean, ja, okay. Men ja, vores hidden 1 var meget skidt. Vores hidden 2 var god, dog. Vores hidden 2 var... Altså, for set, 1,5 mil på hidden 1 var 33. Vi fik mere end 1,5 mil. Vi fik like 3 mil på Hard Rock 2 også, og like også på Hard Rock 1 fik vi meget mere. Vietnam. Oh my god. Elbolle. Der var fucking... Deres pick-up ratio var fucking høj. Ja, det er faktisk lidt overraskende. Hvordan kom Vietnam? What? Vietnam havde 21% troede, at de ville qualify. Holy shit. Jesus Christ. Come on. From them on 2 of their players. Fuck, jeg skal skide. Jeg skal pisse. Vi ser 2,2 mil, seed 26. Like, vi synes, vi endte helt vildt, og det var sådan den score, vi fik. Team 39 next på hvilket sagde du? Det er Uruguay. Det var dem, der kom nummer 32 til. Det var dem, der slog os. Ja, det siger dårligt der. Ej, dude, vi har qualified sådan. Okay, gutter. 39. 39, der er kun 7 tilbage. Kom så. Allerede 2 hold over sidste år under os. Dude, mit hjerte. Det er... Vi har jo qualified. Jeg forstår ikke, hvorfor I stadig er tændt. Jeg forstår slet ikke, hvorfor I er tændt. Vores score er jo... Jeg er bange. Monumentalt højere end det her. Jeg kan huske næsten alle vores score i hovedet. Vi har jo smadret dem på alt. Det var endnu en hold, der er med os nu. What the fuck? England 33. Vi har sådan en okay store landsvar, som ikke kommer med. Det er free. Det er fucking free. Another team that is unfortunately not qualifying from last Messi! Er det en lille 33? Der skal være 6 hold endnu, der ikke er os. Det er der jo. Vi har jo mega meget højere score end det her. Kom nu. Ja, bro. Bakker den tændt, Jesus. Kom nu. Kom nu. Marino seed 1. Jeg skider. Jeg pisser i bukserne. Lige pludselig, så kan der være et gap imellem holdene, dude. Altså, det kan være, at der kommer et kæmpe gap. Please. No way. Jeg er så sikker på, at vi qualifier. Jeg ved bare ikke, hvor højt vi er. Det er lige meget. Det vigtigste er bare, at vi qualifier, bro. Det er bare det aller fucking vigtigste. Bliver vi et midseed? Ja, vi kan komme nummer 32, vi er alle sammen glade. Midseed kunne være legit. Altså, hvis det er 32, så er det et win. Det er et kæmpe dom. Det er et kæmpe win. Så længe vi qualifier, så er det et kæmpe win. Det er... Så er vi back in the game. Så snart vi kommer hen mod 34, og så bliver jeg bange. Kan de komme videre? De kan vildt lige komme. Jeg tror det er fordi, det her det var meget Argentina, og så var det bare Ungola Messi. Messi. Our 37 seed. Quick carry. No way. Team Peru Arnold, here. quick carry. Something that absolutely has to be noted every single year. Mr. MG Hatsune Miku on this as Arnold 24x24.
full comboing. Ja, han er fucking voldsom. Nomad Og han er bare den eneste fra Peru, der er virkelig Hard Rock 2. Ja. Double time 1, double time 2, double time 3. Ja, okay, Arnold han FC'ede 7 af mapsene. 7 af 11 maps. Men ved I hvad, bro? Malsevski fik like average 1 mil, uironisk, på alle maps. Ja, det var sygt. Det er det forkerte land, det er bare træt. Jeg tror Polen siger nummer 1. Jeg er rimelig sikker på Polen siger nummer 1. Ja, de sagde en stor surprise. USA er ikke nummer 1. 100 USA er ikke nummer 1. I don't know if I'm remembering it correctly, but was Arnold the top performing player in qualifiers last year? I feel like I remember. Så du Polen eller i hvert fald Polen. Det var fucking voldsomt. Consistently one of the best players in this. Det er fordi Malishevski han tog 100 og FC'er hele poolen. Bracket stage match. Ja, det er så, mand. Fucking Bristol, han er så meget bedre. Det er helt vildt. Bro, altså, det var ikke kun Bristol. Det var ikke kun Bristol. Kom nu, 4 Nej, gutter, lyt. Det er fucking trist, det der. Estonian var fucking hype. Vi har jo qualified. Nej, hvor er det trist. Det der er actually trist. Det er godt for os. Ja, men bro, det der er actually deprimerende as fuck. Rip Ancente, han er guys, bare 4 hold nu, guys. 4 hold nu. Kom nu. Kom nu. Og så bliver det nummer 33. Det er der kun 3 hold i. Og så er der 3 hold, der ikke også. Okay. Altså, hvorfor er I så tændt? Vi har Jeg ryster. Stop. Leon. Stop det selv, man. Okay, jeg kan ikke engang høre streamen, bro. Hold nu kæft. Jeg kan ikke høre streamen. Nej, det er et hold. Nå, et hold. Vi skal ikke være næste. Vi skal ikke være næste. Vi har fået os så Jeg ligger mig på gulvet. Nej, vi får ikke nummer 3. Vores score er så meget bedre. Kom nu. Vi har den, guys. Vi har jo qualified. Kom nu. Vores score er så meget bedre end det der. Next up, Denmark. Kom. Score er så meget bedre, der er no way. Next up, Danmark! Ja! Sådan, gutter! Fucking go! Tillykke nu, nummer 7. Qualifier! Hvordan fuck qualified fucking Netherlands, ikke hvad? Holy shit, holy fuck, vi er med! Overvej, hvis Danmark er næste. Overvej. Jeg tror, Everybody clap. Med de score, vi fik. Vores score er stadigvæk meget bedre. Men kan vide, hvad vi så siger? Ja, det er Oh my god, vi fucking gjorde det. Vi fucking gjorde det. Sådan. Og what? Israel? Hallo? What? Er Israel med i år? Hvad skal der for det? Fucking silver? What? Holy fuck! Hvad? 47 sidste gang. Okay, de var vist heldige, at de kom med ind, så. Holy fuck. Hvordan? Nummer 32. Jeg forstår ikke, hvordan de var med i år. Det er fucking sygt. 2 score er sindssyge, og deres Hard Rock 2 score er sindssyge. Dude, altså, vores score er så gode, dog. Like, vores score er så gode. Altså, vores score er meget bedre end det her. Like, vi må ligge rimelig højt. Nej, 22. Guys? Damn, man. Det er sgu da en udmærket forbedring. Like, vores score er jo stadig meget bedre. Det er jo det, jeg siger til jer. Altså, jeg hedder Jesus. Jeg hedder Katbygger, min mental siger, at vi altid taber. Vi taber altid. Den ser du. Getting foil as well with the DT1FC. So Holy shit. Holy fuck, de her faldt sgu da også bare af til Tyrkiet. 17, one of their highest alongside Hard Rock 2. Yeah, Hard Rock 10. As well as Nomad 2. Du vil vande af, tager ikke telefonen, bro. Pop-off performances. Stakkes hvad det er. Really. Jeg troede, det var nummer 30. In contention this de tager da godt nok ældet nu. Some good stuff from Turkey.
Okay, hvad er næste? Hvis vi bliver nummer 30, så... Ej, det gør vi jo nok ikke. Nej, det gør vi ikke. Hvis vi blev, så... Fucking Jeg er skudt på 29, bro. Jeg er skudt på 29. Thanks, kid. Ja, jeg er skudt på 29. Jeg er skudt på 29. We have broken the linear barrier. Så der er alle sammen et 3-digit. Holy shit, ja, de er alle Vores sammen score er stadigvæk bedre, er de ikke det? Jo, vores score er stadigvæk vores DT'er er bedre. Vores hardrock er bedre. Vores hardrock er bedre. Vores hidden er noget bedre også. Ja. Hidden er ikke så meget bedre. Vores nummer er også rimelig meget bedre. Jamen, det er det, jeg siger. Like, vi kan sagtens blive top 25 her. Like, vi har actually gjort det virkelig godt. Ja, bro. Let's fucking go, bro. Hvorfor var vi så nervøse? Ja, det er hele tiden. Hele tiden. Det var godt sjovt. Det var godt content. Christian, kan du ikke lige donere noget af den der overconfidence? De mistede intercamping og... Oh my god, Chile! What? Prøv at overveje, hvis vi mistede intercamping og Chile, jo. Hvad er vi er kvalificeret? Vi er kvalificeret. Den er hjemme. 20 nu. Ja, vi ved ikke, hvornår vi er ramt. Hvad er announcement? Hvad er announcement? Nej, jeg vil vente til ikke sige det nu. Okay, til vi ved, hvad seed. Guys, Pablo vil være stolt af os. Ja, Pablo vil være stolt jeg tror... Hvis vi når for seed 24, så er vi legit mid-seed. Så er vi ikke engang bare sådan barely med, så er vi mid-seed. Bro, lyt, vi bliver nødt til at give den her alting. Vi kan ikke sige, vi kommer mod det her fucking gode hold. Vi kan stadig slå dem. Vi må ikke give op. Vi skal lave et opsæt. Vi skal lave et opsæt. Det vil ikke engang være et opsæt at vinde en kamp. Desto tættere på midten vi kommer, desto nemmere får vi det. Gutter, for Doomsday. For Doomsday. Doomsday. Ja, vi er heller ikke det næste. Like, vi actually, like, vores score er meget bedre der. Det er fucking sygt, det her. Chile, de har bare taget en kæmpe el, de har. De mistede Matthew og intercamping, har I kunnet. Ja. Og Daniel for den sags skyld også. Nå ja, Jesus Christ, ja. Nej, yes! Ja. Og Spanien er inde. Ja. Let's go, Alex. They barely qualified in 31st. They're going to be pushing up to 28. Some pretty impressive scores this year, actually. Jamen, dude, vi ligger så højt. Hvad de siger om Danmark. Vi ligger så højt. Ja, jeg glæder mig til at høre deres meget bedre end det her. Jeg skruer op på streamen, når vi når til Danmark, så jeg kan lige høre, hvad de siger. Ja, også mig. Jeg overvejer at smutte nu her. Nej, bare defen. Bare defen, hvis I gerne vil lytte. Og så bare høre, hvad de siger. Jeg defner. Det er bare op til jer, hvad I gør. Jeg ser, jeg defner også, når Danmark kommer. Their DTs, very strong potential, and like I said, it's on like 4 different players, so you never know who's going to show up. Men vi er stadig højere end det her, tror jeg også. Ja, som deres score er fucking I mean, jeg kan også se, at nogle af vores score, de er nok en del højere alligevel. Vores DT2 er... Vores DT1 er vi vores DT3 er meget bedre. Vores DT2 er vi cirka det samme. Vores DT3 er vores DT3 overhovedet? Nej, jeg tror vores DT3 er bedre. Jeg tror, jeg fik like 3 mil, måske. Jeg tror, vi er cirka det samme DT-mæssigt. Vi er legit, like, vi er Thailand. så uironisk. Jesus Christ, vi så Thailand. Vi er vi slår dem. Hvordan siger Thailand så højt i år? Jeg forstår det ikke. Så de har ham der inde before, han har poppet af. Ja, okay. For det første. Han er rigtig god. Really big performances here too. Phantasma. Fucking mærkelig OWC alligevel. Det er første gang i 3 år, 2 år. I 2 år. Så 20 og 21. Minecraft as well with the hard rock 2FC. Jamen, så er det jo egentlig, er det så ikke gået så godt gået, drenge. Phantasma got to be the MVP on this. Så det er kun 2 år, right? Det er kun 2 turneringer, vi ikke har været med til. Ja, det er 2 turneringer, vi ikke har været med i. Maps. So, incredible job from Thailand to come from 30th to 27th. Fuck dig. Okay, det var fordi Catburger han spillede to this team this year. Shit, man. Yeah, this will be, you know, pretty cool from them to. Danmark er fucking tilbage. Danmark er fucking tilbage. Og Rujay, Danmark! Denmark, good light chopper. Doomsday, let's go Thailand, I believe in you. I think that with their improvement and the... Jo, Phelan. Alle de sagde også, at han var fuldstændig dum for at tage Thailand så højt. Doomsday knows. Han har ret. Germany Qualifier. Jeg ser Pablo i chatten. Men har du ikke, da vi var på sit 33, der var der en, der kom og spurgte, did I miss Germany? What?
Hvordan kan man tro det? Good to them. Det var svært! Det var svært! Fuck. Oh my god. Fuck, hvor sjovt. Pretty massive step up from Silla this year. De var 11 sidst, men de mistede også ret mange, tror jeg. Oh my god, Holy fuck. Altså, de har hverken Andres eller Reedcat. Ja, det er true. Det er også Altså, har de sprunget os over? Hvor er vi henne? Vi slår fucking ligesom 4 DLC på os, ligesom 4 DLC. Så Sverige, de har også bare mistet Reedcat og... Prøv at se deres nummer. Prøv at se deres nummer. Deres nummer, det er da fucking godt. Ej, vi er fandme ikke over Norge. Hvornår kommer vi? Vand fik ikke mere på nummer, det er det. Det ikke være det. De er meget bedre. Kian, han er bedst. Se ham. Tier the best. Danmark over Sweden. Det er et screenshot. Danmark over Sweden. Fuck. Jeg tweeter det for ekstra likes. Mit content. Mit content. Big aim for this roster this year. Nomad 1 and Hard Rock 1 FCs. Blue and vi er forbi min prediction nu, også med 26. Men vi har også bedre score. Jeg sagde 25. Jeg sagde 25. Vores score er noget bedre stadigvæk. Det er jo 25, og så derefter er det 22. Nej, 24 og 22. Vi har et 24-22, ja. Unfortunately, they're working with what they got, and they did a pretty good job of it this year. Yeah. So, like you said, I'm excited to see what they're able to do in the bracket stage this time around. Next up, okay, så gør det faktisk. Gør det faktisk. Altså, vi er alligevel kommet ret langt i forhold til... Bro, New Zealand gjorde det faktisk fucking godt. Det var det, jeg siger, vores score. Like, prøv at se, de har 3 mil på Hard Rock 1. Jeg tror, vi havde tæt på mere. Altså, vi havde den der score på Hard Rock 1. Og nummer 1, prøv at se deres hvor lort deres nummer 1 der. No offense. Ja, og vi havde den nummer 2. Den nummer 2, de havde der, det var cirka det samme som os. Jeg forstår det seriøst ikke. Jamen altså, jeg siger det er det, jeg siger til jer. Vi gjorde det virkelig godt. Altså, da jeg begyndte at se de der seed 35, hvor langt under os de var, så tænkte jeg, holy fuck, vi kommer sgu da højt op. Bro, det bliver ligesom 4WC, jeg siger jer. Jeg troede ikke, altså vores OWC er lige så godt som vores 4WC er sidste år. Altså, det er tæt på. What the fuck? Vi spiller actually, vi har actually været insane. Let's go! Let's fucking go! Oh. 24? Okay. Vi har en 24. I'm looking at this team, and you start to see jeg tror det nu. sort of performances you need going forward to get into this, you know. Space for Denmark qualify. Multiple players pulling out multiple FCs on runs. You know, just have a chance. Er det nu? Er det nu? Det kan også være... Skal Peter have ret? Det var mit spørgsmål. Det kan godt være, det er Peter har ret. Okay, Taiwan kommer nu 100p. Taiwan kommer. Taiwan, de ligger højere. Some of their DT for them is really strong this year. Jeg ved godt, men jeg gætter bare. Vi er inde i midseats nu, by the way. Vi er secured inde i midseats. Ja, vi er midseats. Qualifying to qualifying, it is great to see every single time. Speaking of non-qualifying to qualifying. Yeah, yes, let's go. Okay, to 24th, another 10 place improvement. Serious MVP shoutouts to Polye and IMA Lover this year. They absolutely brought it home for this team. A Hard Rock 2 8th place finish from them, as well as some pretty solid performances on Hard Rock 1 and Nomad 2. This roster did a good job of working with what they had, the roster improvements. Everyone has made some significant gameplay, upgrades from last time around. So we love to see the non-qualifying to qualifying placements here. Yeah, IMA Lover actually honestly just really impressive performance. When you look at like the performance scores of all the players, I think they rank at 24th, above a lot of pretty significant players. So I think it's a wonderful achievement for them to play this well. Yeah, this is a very cool thing to see. IMA Lover actually one of the more impressive tournament plays as of recently. I believe placed 3rd in the OWC event 1v1 tournament, succumbing to some of the best tournament players in the world. So really, really cool to see them performing in a World Cup setting as well. Next up,
It's going to be a team that plays the exact same this year as they Oh shit. Vi slog 24. Sverige. Peter fik ret. with some Peter fik ret. Skål. Det er huge. Doomsday havde ret. Doomsday havde ret. Vi har legit en god chance. Ja, okay, jeg ved ikke. God, men vi har en bedre chance for at slå i første kamp. Hvilken Ja, vi kan faktisk godt vinde vores første kamp, ja. Det er mod top 12. Vi skal lige se, hvem nummer 20 inden for USA er nummer 8. Nej, er det ikke mod sit 12? Nej, men er dårligt som matematik. I think, kind of every year really going Er dårligt som expect to see some performances from players like Godsox and Bracket Stage as well, I think. Ja, det er ikke sit 8. Er det sit 8? Godnight, Mahi. Ja, det er 8, det er 8. Jeg vil gå i seng nu også. Godnight. Next up, going to be 20 seconds. Det er fandme fedt. Det kommer over Sverige, Tillykke. 20 seconds this time around. Hvor var Norge i her? Har de været her? Nej, de er ikke kommet endnu. Jeg tror faktisk, deres score var særlig god. Og Mexico. You expect to see seeds 1, 2, 3, 4, 5, 6. What the fuck, that's Altså, det eneste spørgsmål, der er nu, det er, hvem har seedet nummer 1? Det er nok højst sandsynligt Polen, right? Canada. Polen. With a performance like that. So, if you go up against Mexico Polen, de er jo helt dødssygt i år, men det havde et fall, mens de er kommet tilbage, tror jeg. Riot, the MVP for them this year. 11 out of 11 maps played. 600 score average. Det var ikke kun Malchevski, der gjorde det godt. Nej, det var der 110%. Det er Knarfus spillede rigtig godt. Selv Rapid er rimelig on point. Mustache spillede også rigtig godt. Mexico making the improvements we needed to see from them. See how they go in the bracket stage. Next up, another improvement. Team Ukraine. Going from 24th to 21st this year. We had some pretty good team synergy on the roster. De har også nogle mega retarded gode spillere. Hvor er Magneta? The story with Ukraine is kind of the same as last year actually. You just saw Criterion, Dench and NetWhite just Well, det kommer an på hvor mange af dem der sådan stadig er i Ukraine. I think it's a really jeg tror at det eneste der burde vel have taget ud af landet, right? Men havde de ikke også tilbagerejsen, altså score from jeg ved sgu ikke, jeg er ikke fuldt så meget. Jeg ved det heller ikke. Men der er i hvert fald nogen, der tog ud af landet, men det kan godt være, at man kan begynde at tilbagerejse igen. Hvorfor der er en i chatten, der skriver Ukraine nummer 1, og så Rusland tilbage? Nej, det er bare for, nu bliver det politisk lort. Ja. Please don't Ukraine Russia. Hopefully that continues. I mean, det er de så ikke til OSU, kan man sige. It's going to be a team with a pretty different placement from last year, going from top 8 to bottom 16. United Kingdom. It's the United Kingdom. Ingen Karfi. Damn. Okay, Karfi gjorde ikke så meget sidste år. Det gjorde han ikke, men Bobbleman er et kæmpe fucking Ja, det er rigtigt nok. Had a pretty decent amount of trouble with some of the maps Damn. cool compared to their previous performances. Obviously, a team a few years ago that you would have put in easily a top 3 place. Jeg tror vi kommer imod sådan. As a whole. Vi kommer mod hvad? Vi kommer mod Taiwan hold. Imagine hvis vi kommer mod 8. Last year did pretty well in the bracket stage. Det kunne godt ske, når blev så this year they've got a little bit det kunne være lidt sjovt mod after this qualifiers performance. A good Nomad 1 score though. Nummer 8, det bliver været Taiwan, Kina eller sådan noget, I guess. Ja, det er også det, jeg tænkte. Kina lyder så nok. De er over imod en af de asiatiske lande, fordi de har alle sammen, du ved, næsten top gatekeeper. I think it's one of those things that with the UK that they have a rough patch every now and then, but I still think that this is a team that definitely has the potential to go. Tidszonerne fucker alle. Yes, they don't have the star power bubble, but a lot of this team is very well balanced. They've got a lot of players that like to. Yeah, specific areas. So, with the right combination on the day, they can still be quite a danger to. Jeg vil gerne lige se det færdigt og se, hvem vi skal imod os. Jeg vil gå ind og hilse på en anden VC, så smutter jeg seng. Er det godt, Paul? Jeg pinger, og så er det bare grind tid. Næste weekend. Can you? DT and even Hard 2.5 million, 3 million plus team scores on these. It's really just stuff. Men godnat og så godt, og vi snakkes ved igen. Bro, jeg kommer ikke til at være hjemme det meste af ugen. Maybe better in the bracket stage, like you said. We'll wait to see what happens there, and of course, we'll get to see their opponent once we enter the top 16 teams.
But next up, it's our 19th seeded team, Team Taiwan. Okay, Taiwan seed out. Taiwan? Barely from 18th seed last time. Jeg forstår ikke, hvordan de siger det så lavt, når de har fået Rise of definitely underperformed their qualifiers just a little bit from what everyone was expecting. You know, if you looked at pick'ems and the amount of people that placed this team potentially in the top 8 teams, it was quite a few. Det er nogle af de der spillere, ikke sådan pænt OG-spillere, eller sådan gamle. And a very impressive Kan I huske Flash-dramaet i 30% of pickup. Hvad skete der? Det var Vitalia og Maddox, der sagde et eller andet, fordi Flash sagde et eller andet i gamechat. Det kom der fucking meget drama. Kan I ikke huske det? Nå, det kan jeg godt huske. All the World Cups that I've played and the amount of times that we got matched up against Taiwan in the first 2 rounds and they still managed to find tiebreakers out of nowhere. Taiwan is really scary. So good luck to whoever's unfortunate enough to actually face them. God, in the first round. Yeah. Yeah, really. That third was a 13 seed spot going to be facing off against Taiwan. We'll see who the Jeg har faktisk ikke rigtig nogen. Det kunne godt ske, at vi kom mod Norge. Det kunne være fucking sjovt. Og jeg tror godt, ikke Norge kan sige så højt. Taiwan this year on Dazzle wins 9 out of 11 maps played, and across those 9 maps an average of almost 700,000. Really good performance from captain of Taiwan this year. Og Hard Rocks og DT's. We'll move on to number 18th. I know some people are going to be excited about this one. It's Team Italy. De har også et rigtig godt 35th to 18. Den eneste, jeg kender på holdet, det er fucking Arch. I know you mentioned earlier. Nej, the most shit, improvement being 15. Det er eneste, jeg Apparently that was incorrect. I didn't realize 17 placement change on Italy from 35th. Hvem tror I er top 3? Monaco playing 11 out of 11 maps, averaging 650,000 score. Wow. Polen. Jeg tror ikke Tyskland de har set det højere, tror jeg det? I feel like it's been a couple of years for them. Jeg tror de får klarer det ikke. Jeg tror det bliver pretty crazy performances. I think there's a lot of unknown with this team. Jeg tror Polen, Tyskland og Canada. Jeg føler Canada er syg i år, men jeg ved ikke. Jeg tror det bliver Australien, Polen og USA. Canada kommer top 3. Det tror jeg. Jeg tror USA kommer 4. Så bliver de så Canada 3. Jeg tør ved med, at han var det USA de stadig Marino, I know in previous years. Det er bare til land. Hvem der tager fejl, de køber bare. Eller min hjerne den er for sådan, jeg skal lige skrive den fra den anden side af. It's very much reflected in their qualifiers performance. So they'll be facing our 14th seeded team when we get to the top 16. Finally, jeg tror jeg har racing. Jeg er så træt. Of the bottom 16 team, Godnat, is our 17th seeded spot. Team Singapore. They placed 25th last year. Jeg tror det er sådan her. Jeg kan lige skrive det i chatten. This time around 8 placement improvement. They placed top 8 on 3 different maps. Nomad 4, DT1 and det er næsten det samme som jeg tror bare Tyskland og Canada omvendt. And 3 for the roster this year. Kan jeg godt se ske. There's a lot of tournament Jeg håber på Canada kommer over. Across this as a whole. Especially det vigtige er også, at vi kom 24-17. Det er også rimelig vigtigt. I think a loss that a lot of people expected to affect them a little bit this year. And jeg tror USA, de har et top 3. Jeg så godt at vide. Yeah, you're really seeing the year start to stack up on some of these players. Monaco starting to stack up a few. GS Blank, I think now this is like the 8th World Cup I think that they're playing in, or some really high number like that. So it's still as well, I think, starting to stack up. I think it's probably please ikke vi skal mod asiater, fordi de er sindssygt til gimmick. Really stepping up, I think, and kind of getting some really good MVP players on this team. Yeah, this will be good to see from them as well. So a lot of good standout performances from Mega Mick. Hopefully continues with some team performances into the bracket stage. That's going to do it for our bottom 16 teams. Now, we move on to the top 16. Averages shifting well into the mid 2.5 million plus scores. It's Japan in 16. Most notably de mangler 2 af deres helt vigtige spillere jo. Last year. Valiant. A few big players this year, obviously. No Valiant. Er der ikke ham der med stregerne? Really unfortunate to not see him for them this year, but they still did a good job making that top 16 placements. Notable performances from Tichy and Iger
going to be TGF seeing 3 out of 3 of the DTs, every single one of them. And of course, La Plus One seeing 3 out of 4 of the Nomads. So good tandem performance. Jeg tror, det er Yammer pushing Darkness. to an 8th place on Nomad 3 and top 6 on DT3. That was a map with some pretty significant competition. Nej, men Yammer Darkness, det er A-Blue. Det er A-Blue. I think it's great. Ham der Choco, eller hvad han hedder? I know obviously their last year placing is Choco Parfait er ikke... Han at the spiller same ikke. time, they've still got a solid team here, and that DT Det kan være, det er Lapless. It's insane. Ja, to det er see how Lapless. competitive DT was this time around. So they have got some really strong maps in their pool that hopefully they can take advantage of in the bracket stage. Yeah, gotta be able to move on with the performances despite having you know, some of your star players missing, and Japan has done a good job. Jeg kan huske, de kom på top 4. Jeg kan ikke huske, hvad år det var, men fuck, det var en syg kamp. With some very impressive players on this roster as well. I don't want to detract from the players that they have this year. There are some insanely impressive names still up for Japan this time around. So good on them bringing up the bottom of the top 16. Next up, they brought up the bottom of the top 16 this year. They've made a slight improvement. You are going to Brazil. Team Brazil moving from from 16 to 15. Despite losing some of their name brand players this year, most notably both Mistia and Nissan missing from the roster this time around, as well as Mouse Easy not making an appearance. But we are running with an impressive roster nonetheless. Dude, Still, we had some pretty star performances. MVP for Team Brazil this time around is actually going to be Luis, setting some ridiculous scores across every single mod category. Brazil going to be taking 4th place on Hard Rock 2, 6th place on Nomad 2, and 8th on Hidden. Skal man ikke være sådan 5K for overhovedet at være med i OWC? Ja, men han grindede lige op til 5K, og så Qualifier, så var der været med. Ja, okay, så han er allerede D-ranked igen. All of their star players, and they just replaced all of them, and they're apparently just still as good. So Brazil actually quite scary. Oh, we'll see. Yeah, they've had some serious improvement over their roster over the past year. Obviously, players like Zubs and Defons coming back and continuing to perform year after year. Checha, a good addition to the roster this time around, has proven to be a ridiculous tournament player, as well as Korean Maluko continuing to go for them. Xkirito, the only player in OWC that is not within the rank range of the tournament at the present time, was of course at registrations, but is not now actually ranked up to play this tournament specifically, and is now back on his way down. But Brazil, 15th place this year, they'll be facing off against your 17th place. Next up, Jeg er ikke længere sur over, at jeg schedule-cuckede ham og hans hold, og så vandt i turneringen på grund af det. From last time around, there's really not much to say about this roster other than Enri's performance was something to behold. You know, I think everyone was kind of expecting that star performance out of the basically top 20 player, absolute fun for tournament in terms of their performance over the past couple of months, and it has reflected very much in these. Jeg håber, at han falder, og så bøjer hans pick. What the fuck? Hvis hans pick allerede er bøjet. Det kan godt være, så håber jeg, at den bøjer den anden vej. Men så er den jo lige bagefter igen. Det er jo fucked up. Du ønsker, at han har lige picket. Det kan det godt være. Okay. Jeg ved ikke, hvad han synes er værst. Nej, jeg ved ikke. These scores, outside of like DTs, probably. Jeg håber, han skider i bukserne næste gang, han skal på. You know, their Nomad is ridiculously fucking junglen, eller whatever. That hidden one. 7 players was probably it was a very tricky map. Det er rigtigt. Hvordan spiller han overhovedet, men han sidder bare på sådan et træ, og så bruger han sådan en fucking ananas til at tabe med, altså. So, you know, you can really see we're starting to get to those teams that are just pretty much good on everything. Okay. Håber jeg fandme også. Performances on everything, and have got specific areas where they're just absolutely ridiculous. Alpha for bench. Alpha move really good. Jeg håber, der kommer en myg og bare stikker ham i øjet. You're really looking for some. Der er mange gode ting, vi ønsker for in the top 16 here. You know, you occasionally see a single-digit placement from some of the
bottom 16 teams, but once you move up to these top 16, you're really looking for some consistent performances across the board, and they are only going to get better as we continue moving through. Dude, hvem mangler vi overhovedet sådan rigtig? Next up Der skal on the okay, der er seedings. Der kom. Norway. Dude, fuck they Norway, de are har placeret moving højt. from 19th place last year Det er fandme godt spillet af with dem. some very good roster additions. Obviously have to make mention of Men de er bare mega additions consistent of all players around. like Nindrake, Mineric. Penguinsy is stellar on the speed this year as well, but MVPs for this roster this time around is going to be Jompa Tormen and GN. Jompa Tormen top scoring every single Hard Rock for Norway this year, and GN top Bonus og får i kål. For the team this time around, as well as some good performances from starting players like Marcus Melver and Yokespie. So Norway, big improvement. Jeg kender alle til 2. You know, all I really wish for when it comes to Team Norway is that they make it far enough so that they can play Anthony W og Jumper Tormen. Ja, jeg ved ikke, hvem Jumper Tormen er, men han topscorer åbenbart begge Hard Rocks, så han må åbenbart være god. Yeah, really. You know, you do see them performing on the later stage stuff so much so it's always surprising. Hvordan fuck har I alt den info, man? Jesus. Top 10 on these hidden maps, you're always, you know, kind of expecting, but it is the nature of the 4v4 and the backing team scores that are necessary. Hvor mange år har GN spillet fucking World Cup? But next up, a team with some solid improvement as well. 12th seeded Team China this year, moving up 8 places from 20th last year. We've got a serious roster on our hands for China this time around. You know, some pretty linear switches for the roster this time around, but really cool to see China making improvements with this roster. Obviously, notable returnees. We've got players like Crystal on here. David. I mean, this is a roster. And they kind of come out to prove that this year. 4th place and 9th place. De er nok helt klart top 10. 3 and 4. Ja, jeg har vist fået at vide, at notably, Crystal and Fia, the 2 MVPs for China this time. They did a fantastic job of kind of bouncing back and forth for top scores for the team this time around. So you're almost ranked 5,000 player and one of the oldest players on your roster. Being the top 2 performers really gives you some sense of the depth of this Chinese Hvis vi er rigtig uheldige, så kommer vi faktisk imod Rusland. Det vil faktisk være lidt ideel. Yeah, I love some of the names that are coming out. 6 I skal nok vinde. Det går nok. They're really starting to. Vi håber bare på, at det er lige meget. Det skal sige noget meget ondt. But yeah, just. Det kommer til at vinde, der er ikke så meget der. Ridiculous good scores across the board. Ja, næste uge weekend, så er 3. verdenskrig brudt ud. Absolutely. Det er fandme ærgerligt. Så spiller vi OWC. You know, head and shoulders above the rest, and it's wicked to see. Du er ikke også et eller andet med 4 er kæmpe fucking team-ranker. Det spiller vist FBC i år. This team could have had a seriously good qualifiers placements if actually not for man kan næsten se det på ranket. Performance is kind of tragic from them here. Really not a favorite of the streams here. Pretty stark contrast. Både David og Kurumi er fucking 4 nu, man. Fuck, hvor... Ej. De er bedre end mig, begge to. So we've got them kind of switching things up a bit. Next up, we are going to move to the team just outside of the top 10 this year. 11th seeded Romania, improving from 15th last time around. It's going to be stellar performances, MVPs out of Eternum and Badu this year as a whole for the team. Bouncing back and forth for good placements this time around. So Tono Diamond, most notably, for the team this time around, taking the MVP for the Nomad pool. Men Frankrig er kommet top 10. You know, kind of the majority of their qualifiers placements here. Det er altså også et mega godt hold, de har i år. Honestly, I think this placement might be a little bit of a fluke. I'm sure this team is way better than Team It's going to be pretty rough, I think, in terms of brackets. Oh, can't believe Chad made it this year. Romanian OWC incidents. We'll call it that. The Grim Reapers.
I mean, no, they've stepped up their game so much. And Okay, næste det er USA, 100p. Pools and unlock Badoo a little bit. Nej, USA, de er helt sikkert, altså mindst top 4, jeg tror helt sikkert også de top 3. 100% agree with you. Funny enough, actually, Romania was the first team this year to play their qualifiers all the way back on Thursday, and they maintained first place qualifiers until midway through Saturday, so this is a team that's, you know, still up there despite this 11th place seeding. They are a runner. Vi spillede det før, de gjorde vi. Much higher place. Nej, vi spillede en halv time efter. 15th, they well outplaced that qualifier seeding, so really moving up with the 11th place. I expect them to do much better this year. We're going to move into the top 10 now. It's your 10th seeded team. Team Indonesia. They are going to be dropping from 5th seed last year. Off of what was one of their most impressive qualifiers performance they have ever had. Still very respectable for 10th seed on Indonesia this time around. You love to see it from them. Altså, Lifeline er ikke med. Good placement overall from their rosters. Newest notably, han er quittet. Han er gone. That noob guy actually bringing up. Men udover det, så der er ikke nogen. Very notably, Indonesia with the #1 team score on no. Ham der VO show, det er Vino. Det kan være ham du tænker på. The strengths and weaknesses of this team are just by looking at this. You just depending on what you're playing, you're either getting like a USA or I don't know. Like a team that really doesn't qualify, right? So I think you know, watch your picks. And kom nummer 1 på nummer 4. They're able to do some pretty crazy stuff. Yeah, I would not touch Hidden against this roster. Det er på 3,6. Unless you're a top 3 team. I want to avoid that one. Jeg har mixet med Hidden scores er nuts, man. Ja, det er rimelig godt. Slightly down, but still. Man kan også bare se, hvor svært Hidden er. 2,6 mil, det er 5. Det er nummer 5, altså. It's going to be our 9th seeded team. Team Hong Kong. Det var fandme tempo, vi skulle møde Hong Kong. Næste, det er dem, vi skal møde. Det bliver Rusland måske. This is another team I think that quite a few people potentially play either in their top 8 qualifying teams or close to it, and they certainly made it close, just one spot out of the top 8 this time around, improving themselves. Frankrig eller Australien? Not too many standout performances, kind of like we saw in Indonesia. Vi bliver actually, altså Frankrig, de sandbagger. Altså det er enten Frankrig eller også er det Rusland. You know, the team. Hvis Frankrig kommer nummer 8, så sandbagger de. Det siger jeg bare. De er retarded gode. Single digit placements on 3 different picks in this pool. Frankrig har like 5 milliarder spillere. Exactly what they're doing and exactly what they're Suki er like ikke engang top 30 eller sådan noget. Be a force to be reckoned with in this 9th seeded spot here. Notably, MCY Force Sawagi and RLSC, top 3 performers for this roster this time around. Yeah, just some great det er Hong Kong stuff hold, det er ret godt. This year they have everyone on this team is, you know, pulling their weight, and they played so many maps and had so many interchanges between maps, and yet still pulled out some incredible scores. You know, particularly, you know, that Hard Rock 1 score is really, really good. Where's Flying Tuna? Han bor i Hong Kong, eller i Brasilien. Kind of a theme going on here, isn't there, really? Very much so. Det kan jeg godt respektere. All right. Styrer vi ikke mod? Nå, hvem er vi imod? Something about the 8th seeded spot we should kind of go over. This is almost a cursed spot in previous OWCs, because if anyone knows anything about bracket stages of tournaments, while the 8th seeded placement in a tournament does not necessarily have the worst bracket, they do end up facing the #1 seeded team very much so earlier than most other teams in the tournament. So generally this spot has a little bit of a rough go of things sometimes. And the team this time around that's going to be Frankrig. Det kunne være.
They're going to be bringing Nummer 1 på the hitten, 2. coveted 8th place position Ja, det er ret sygt. in the tournament this year, improving from 10 seed from last time around. Vi banner bare Gimmick. The luckiest spot in the tournament. Absolutely stellar hidden 2 from them this time around. A 3.3 million team score, setting the #1 spot on the map. Notable score from Justman as well. Der kommer ikke til at være nummer 6 endnu, tror jeg. Så det er fint. De gimmick, der kommer til at være, det er alt tech. Yeah, I guess begge hiddens er kind of gimmick. Fourth place on ja, men det behøver det nødvendigvis ikke as at være. well. So this is not just a roster that is good at one skill set. Again, they're pretty confident across the board. Det er altid sådan lidt Only awkward. placement they had out of the top 20 was on Nomad 1, jeg tror godt, vi så and dem, fordi just missing by one spot here. Obviously, returning veterans to the tournament here. Musty repeating the 11th time, I believe, in OWC, continuing to come back. Ikoro making his return once again. Phil's Dilemma and Brum Sivavid France this year as well. De ser meget stærke ud, end de rent faktisk er, tror mig. For real, de fik sygt på den. Musty, my fellow grandpa. Dude, imagine de er fra samme fucking land, som kynerne er. Like, vi kan ikke andet end at vinde. Kommer det ikke også map push efter det her? Like, hvis det er hvis lav SR, så det er også rimelig godt for os. Ja, det er det jo også sygt, det er noget, der var start rating. Of the top 8 placements Qualifier this year, year, til quarterfinals. half of them were not top 8 last year. So that gives, I don't know how many spoilers that gives, hopefully not too many, but Australian maybe? Nah, okay, fuck. Next up, our first team with a 3 million plus team score. Every team after this has 3 million. Og nummer 2 kig bunden, nummer 2. Russia moving from 13th to 7th. Hvem topscorede mere? Crazy er det USA? improvement from them this year. We have 4,2, man. USA eller Tyskland? Every single double. Det var ikke Polen, tror jeg. Nej, er det Polen? Det er Polen. A performance that not jeg ved, Malceski fik 1,2 million. Nej, er det? Jeg er ikke sikker, faktisk. Det kan også være, det er Australien, faktisk. Har de ikke sådan syge DT-players? Jamen, det er heller ikke most notably. So not just all of the maps played, kommer nok efter det her. Almost all maps played in their run that Henrik spillede rigtig godt til Qualifiers, ved jeg. Ja, han er også fucking men han spillede meget bedre end alle de andre på holdet, så det er sådan lidt. Good addition from previous years, has really proven to be a great tournament player over the past year. Something that's pretty noteworthy about this is most of the teams that are going to be around this placement will always have like one giant carry, or maybe like 2 or 3. But bare det til holdet, og de skal bare hit abuses, og så wasn't a one deres hard rock, person okay, deres hard rock job, everyone pulled their weight. Obviously, like you said, men vi spillede bedre hard rock 2 were up there in terms of player averages. Eller vores laveste score på hard rock 2 var 650k. Hard rock 2 var også et lortemap, der var den her pool her. Nej. Jeg synes, den var nem. Det var den nemme map, ja. Det var et af nemmeste maps i poolen. Det var mega mange, der havde svært med den, hvad jeg så af mennesker, der spillede. I think there's been a lot of discussion in previous years because I think for the longest time Russia was almost that team that they looked so good in this tournament, and then they would almost hit semifinals every year and almost hit like the brick. They would always lose in semis every single time. And I think this is a pretty good chance that they have this year to med det billede der. Med det gift. Make an improvement on that. Jeg var meget excited over, at vi seedede faktisk. Let's talk about carries. Yeah, really. It's Australia. Oh, one of you can ring this one off. This is too much. Okay, so there's a screenshot of the of the match costs of their qualifier runs, and Emrek just has twice as much as anyone else. Okay, de fik det til 2 jobber af dem her. Sitting in qualifiers as the highest average score of all maps, and that sits at over a million. Emrek has an average of over a million score on all maps, all 11. Both runs actually, all 22 maps. Deres nummer 1 er ikke særlig god. But that's not to discount anybody else on the team, really. Like they really showed up on. Obviously, jeg føler lidt Tyskland godt kunne komme sådan. It's good that there's jeg kan også godt se Tyskland være nummer 5. I think they really built a roster. Ja, hvem er tilbage? Der er Canada. And you know, every damn year we say it's like Australia, they're gonna do good, and then I think this is the first time where they actually do play really well. So.
Sydkorea? Hvis Sydkorea, oh my god, Korea findes. Nej, men jeg tror faktisk, Sydkorea kommer næst. Jeg tror, de kommer næst, faktisk. Og så er det USA. Jeg tror ikke, at USA klarer det selv. Nej, Tyskland klarer det selv. I mean, surely Korea, right? Ja, det er nok Korea. Det er Korea eller USA. MREC this year, kind of, playing to the team's strengths overall. Have to mention, a player like Doomy coming out, pretty much getting the second highest performance on the roster this year. One of the oldest returning Australian players for this roster. Every single year comes back and performs exceptionally for them. So great to see. And then, of course, we can't really say enough. MREC FCing 11 out of 11 maps. Dude, that's really not something you see in this tournament very often. So, good on them. Very much good on them. Han FC'ede alle maps. Alle maps going to be taking the 6th spot this year. Jeg ved, Malchevski FC'ede ikke alle maps, men han fik... Jeg så på Hidden 1, der fik han like 101 miss i slutningen. The 5th-seeded team is no different, moving up from 9th to 5th is going to South Korea, despite oh my god, deres speed er lort. Tuna this year. Actually bare gimmick-hold. Actually bare gimmick-hold. Ren gimmick. This is a roster with some absolutely exceptional, teams. Der bare gimmick abuse. Ja, bro. Deres nummer 1 er også fucking lort. On Hidden and Hard Rock respectively. But Jesus fucking Christ, man. 10 out of 11 maps with an 800,000 score average, as well as worst HR player with 8 out of 11 maps played and a 750,000 score average. South Korea as a team as well. I talk about the team performance being a big indicator of their success this year without a player like Flying Tuna. They have the most second place map finishes of any team. At 5 out of 11 maps, they have the second place finish on. The next closest being 3. So this is a team that is good at multiple categories. Ja, men de så ikke så gode i deres qualifier, men det kan jo selvfølgelig nå at ændre sig. Men der er ikke, de så rimelig shaky ud. Okay, nu er det USA. Nu er det USA. South Korea. Ja, eller Tyskland. Jeg tror, det er Tyskland. Jeg tror helt sikkert, det er Tyskland. Tyskland, og så USA, og så Canada. Just turned out to be insanely good. We've talked about Karcher a little bit, but I mean, worst HR player actually placing in the top 10 of all players, sitting at number 9 for his score contributions, and also someone we haven't really mentioned at all is Amamiya Kokoro, which is also right next to Karcher at 23 of all players. So really solid performances, honestly. I'd be pretty scared. I mean, I've seen that about a lot of teams, but Kom så, please USA, jeg gider ikke at have de top 3. There's not a lot of precedent, I feel like some of these players we've seen in recent tournaments. I think most notably they did good run in the course ace, right? But that's other than that, we haven't really heard much from them. So maybe some new beginnings happening here. Yeah, I think there was a lot of uncertainty going into this year's qualifiers because I think there were, more teams than usual that made larger switches to their rosters as a whole. And because of that, it was a little bit more difficult to predict where teams were going to place. So it's good to see that the players on these rosters are really backing up the existing teams to push them to new heights. And South Korea did it this time around. Now, the 4 most coveted spots in the tournament, well, I should say the 4 most coveted. Top 3 is obviously the most coveted placements here, but the 4 teams this time around, we're going to start it off with our 4th seed. Falling from 2nd, but still top 4, it's Team Canada. They had single-digit placements on every single map. You're going to see that for all of these top 4 teams here. What? 4th, 6th, 5th, and 5th from Nomad That's what Canada all the way down to double time. Again, cutting their placement or doubling their placement from last year, moving from 2nd to 4th, but still a very respectable performance from them this year. Placing only out of the top 10 on Nomad's Repersion and stream one trick, like hello. Very outstanding performance from UK this year. Nick 1324 and Nisman 150,000
2,000 Og Silas kan også nemt finde ud af sådan noget. VUK. Actually for the team this year. I believe that was actually the only double S on the map this year, this time around. Jeg tror, det er Tyskland, USA, det er USA, nummer 2 var Polen. Oh my hope den er enig. Jeg tror, det it was 2 double S's on that map. I will get to the other one later, but there was 2 double S's on D2. Du prøver bare at være One of them anderledes. was Ja, Marco, jeg prøver på at være anderledes. Ryuke did not play double time too for this roster. And that was actually their worst double time map placement of the 3 of them. So good performance overall. Xylus 971k on hidden 1 as well, I should mention. The captain. Yeah, Ryuke, Zudi, and Xylus placing fairly high up there in the player averages. I think Ryuke at 6, Zudi at 13, Xylus at 17. You know, you kind of expect them to be up there. And I think I don't think, you know, it's weird looking at this, going from 2nd place to 4th place. I don't think they got worse. I think the other teams that we haven't talked about yet just got a hell of a lot better. Han er træt af det hele. Han er altid træt. Han har lyst til at dræbe sig selv. Han er altid træt. Det skal han så ikke. Det kan jeg love dig på, at han ikke skal. Nej, han skal love dig OWC på det. Ja, det er rigtigt. Det var også lidt en joke. Han har ikke lyst til at dræbe sig selv, så vidt jeg ved. Når I sidder i OWC matchen, så sender jeg sjov billeder på døgn. Koster Polen. Jeg sidder på Raffles' stream. Good at John Raffles' stream. That's what shit. Tyskland. It is going to be the 3rd place team. Let's go, Polen. Hvad hedder Raffles på Twitch? Jeg har linket ham. Hvad følger du ikke Raffles på Twitch? Der er jo, men de har lavet det om, så det ser helt mærkeligt ud. Han hedder Raffles 0. Måske hvis de havde Duste, så kunne de klare det bedre. Ja, og hvis de fucking ikke tog fucking Forsen med. White Cat once again popping off in the World Cup. Okay, de har nogle gode seedings, like, de har nogle færre seedings. Og lige meget, nummer 4. Lige meget. Fuck, jeg håber Polen er nummer 1, mand. Det er de jo. Det tror jeg, for deres skyld overvej Polen comeback, mand. Ja, for det er ligesom 2017. Det er actually, jeg troede aldrig det her ville ske. Jeg troede bare, at USA ville være dominant for evigt. Men like, sådan er det bare ikke. Det er det samme med, når White Cat var nummer 1. We all know by now that Killer's kind of insane. Og ja, har I ikke med flere? I think it was pretty interesting today. Han gør ikke så meget. Altså, de har jo også mistet 1K i princippet, men de har vundet uden 1K før. Men da 1K spillede, bro, han vitterligt er fed været med os en match. Han var god, men han var også god til at være. Ja. And then suddenly, an hour later, you get results from the 2nd place team, and it is Poland. Den måde, han opførte sig som... Okay, Polen nummer 2. I just want to say... Nej! Altså, jeg siger bare... Nej! Nej! Hvad? Nej! Nej! Det er stadigvæk fucking imponerende, at Polen de kommer nummer 2. Normal. Nej, ikke langt fucking Amerika. Det er faktisk... Jeg troede helt sikkert, de ville sige nummer 1. Goddammit, bro. Jeg vil sige, med deres lineup, så var det forventet, at de seedede så højt her. Ja, 110%. A 99.9% FC on DT2, almost a double S. Jeg vil ønske, man kunne se sådan personlig samlet score for hver player, man. Det kan jeg sige. Det kommer sikkert. Der er sådan her lidt... Nu er det pulser, det er bare on Nomad 4 and an SS on Nomad 2. Fucking retarded, så god de er. So somehow, after seeing Emmerich with the crazy match cost on that one, well, turns out Malashevsky's actually a little bit ahead. Polen, det er alligevel også ret stærkt, man. Nu når man kigger på spillerne. The MVP of all the qualifiers. I mean, it's well deserved. These scores are kind of crazy, but I mean, that's just one player. Det var så, han er sådan lige når OWC sådan når teams var lavet, så blev bare Wolf færdig med at lave sit collection sort lort. Og nu sidder han faktisk og spiller Make Osu og sådan noget for Improve. I think most notably
especially Bartek Ja, returning. men det vil stadig være svært for ham at få et spot på det her roster. Det er fandme en god spiller, der er. Jamen, jeg kan indse, at jeg ikke kender det BMG. Jeg kender ikke BMG. Ja, jeg ved heller ikke, hvad BMG er. Men jeg kender alle andre. Men tænk på, han har allerede vundet OWC en gang, så tror jeg godt nok. Raffles har ikke. Er han ikke den eneste? Hvad med Bartek? Ej, var Bartek på i 2017? Raffles har vundet en gang. Jeg tror det ikke, nej. Lad mig lige tjekke. Exactly what they needed to do this year. They have both Jeg tjekker lige. significant improvements. Raffles just continues to get better and better over time. Ja, hans første batch var. Ja, Raffles var. Han er den eneste. Jesus Christ. Ja, Wildsky er der jo heller ikke. With some pretty significant improvement over the past few. Man kan argumentere, hvor meget det betyder noget, ikke? Man kan ikke huske, da Danmark slog Polen. Vi gør det igen, Ja, I gør det bare igen, altså. Det kan godt være, at de er nummer 2 på det her, men i en match, der er det en anden historie. Jeg siger det bare, fordi alt kan ske. Jeg laver ikke engang sjov, alt kan ske. Ja, det er sådan, det er derfor. Så de skal ikke blive intimidated, bare fordi nummer 2 bare var malicious igen. De er sindssygt spillere, men alt kan ske. Seriøst, alt kan ske. Ja, altså allerede, altså ens højere side modstander kommer til at undervurdere dem, der er lavere side. Præcis. Så er det, ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, men ikke andet end alt kan ske. Ja, vi skal bare grind kill the hype or anything, but very unsurprisingly, and a very big congratulations once again to the United States. They will be your number one in the tournament. Something I should note that I noted every other year we've done these seeding showcases. The United States has been the number one qualifying team for the OWC World Cup every single year that qualifiers has been instated in this. Jeg kan godt lide chatten. Martin, kan du se det? I feel like that's from a perspective. Resident Sleepers. Der er Resident Sleepers. Der er fucking mange Resident Sleepers. Number 1. Imagine, at man amerikansk spiller på bare depression. Number 3 in Nomad and Double Time. And unironically, the biggest roster changes that this team has had in a very long time. Normally, you don't see the United States switching out a whole lot of players. I believe 4 different players on this roster. Haft nogle gode år, men det ændrer sig i år. Det kan jeg love dig for. Jeg håber Polen vinder i år. I think one quick thing I wanna point out is that there's a pretty significant difference in jeg tror i hvert fald Polen er det bedste bud. Like seeding results between all of these teams. Usually it gets a little close, but once you get to Australia, every team after that, so between Australia, South Korea, Canada, Germany, Poland, USA, there are some quite large differences in score. So I think it's pretty interesting. Jeg forstår bare ikke, hvordan Shark har ikke spillet eneste OWC, så kommer bare there was not really any question of how close maybe some of the seeding were, or if there's maybe a difference. You know, if I didn't find that miss, the seeding would have changed. No, there are like over 100k differences in score. Hvad mener du? From all of these. Hvad mener du? Min mindst er ikke dårlig. Hvad mener du? Sexy, dit mindste shit. Jeg så ikke, hvad var ham, bro. Man. Still is. Considering the crazy stuff we just talked about with Poland and Germany, so. Jeg har været med til den sexy. Seriously, these are some good teams, and that really is just not saying enough. These, det er godt irriterende, når folk har været mentale, ikke? Men de er bedre end mig. Det er lidt irriterende, synes jeg. Jamen, det går nok. Du kan jo bare blive bedre, kan man sige. I det mindste er jeg god til mapping. I det mindste har jeg ranket nogle maps, som ingen spiller, men det går nok. Jeg tror, jeg ligger nummer 1 i Danmark på en af dine maps. As usual, all amazing rosters. Congratulations! That is going to conclude the teams showcase from qualifiers, the challenge bracket relatively soon, as well as our pick'ems, Halo Watchers pick'ems rather, I should say. They are not